Game guys, start na to guys. Lalaro si Abad tsaka si Batang Libag. Let's go. Uno-uno lang to guys. Siniraan agad yung Aden. Hanawat insan. Hanawat. Si Aden guys, tsaka si maglalaban. Kasi Abad. Nice. Nice one. Wala shot lock. Abad. Oh, bangay, play. Pang, taas tumaas. Abad. Tingnan pa na. Uy, Joe. Tukay dyan, Joe. Nice one. Oh, 1-0. Oh, solid. Sa'yo mo na. Foul. 52. 2-0. Uno-uno lang guys, uno-uno lang. Salamat sa inyo Lenier, ha? Kayang-kaya kahit si Jazz. Ibay din ng mga taga-Pangasinan, Barangay Bantuy. Pero kayang-kaya, ito yung laro. Walang fall counted, ha? Walang fall counted. Counted, sige. Counted ba? 2-1. Meron sila dito guys. Michael Lugo. Ito, shoutout sa'yo, Toy. Oh, abuin mo lang kaka. Abuin mo lang insan. Abuin mo lang. Oh! Libag. Libag. Kumakalat. Kumisla pa mga libag. Ansigan. Guys, salamat. Pakishare na rin ang ating live, ha? Galing. Galing na ng gula. Nagawa ng daya pa sa ere, guys. Tanya naman, diba? Free throw na. Ating pare mga tayo. 2-1 pa na yan. 3-2, 3-1. 3-1 na. 3-1. Shoutout sa'yo, JC. Ano mo? Parang ito ng viewers. Grabe naman. Apakasipag ng Banayad. Abad. Kawawa ng pamilya. Ilan na? Paul, niyakap eh. Ano ba? 3 fouls penalty. Angelo Fernandez, galing kay Joshua Aquino, shoutout sa'yo. Samutano. Takal. Aray ko. Nagtatapasan niyo niya guys. Aray ko. Yan guys, si Aden. Nagtitimon. Aden, nagtitimon. Tira mo na. Bang! Porto guys, Porto. Tama ba? Buena po. Ang kapo. Bang! Pakita mo mukha ni Jordan. Jordan, bati ka rin. Lobat na nga eh, di ba? Zero nga, di ba? Oh, yes sir. Kalbo po ako. Kasi si Jordan nandito sa tabi ko. Tira insan. Patirahin nyo! Nice one. Patirahin nyo na! Atuin nyo na kagad, Joe. Atuin nyo na. 6-2 ba? Tama? Walik, 6-2. 6-2. 6 na. 6-3. 6-3 guys, 6-3. Black. In English itin. Time to shoot. Kurja. Malay na Tagalog. Diba? Black. Kurja. Black libag. Black libag. 3. Screen mo nga, Joe. Screen na. Pogi siya ba? Tigasan mo, Abad.
Kamuti ka naman, Bad. Pasado ka naman papogi. Tangay na. Ano mo, kalbuhin kita eh. 6'3". 6'3". 3 guys, 6'3". Spor. Score natin po. Score guys. Banayan po, banayan. O, tatalawain. Snake, kurja, kurja. Galing niya si Kuya. Galing si Pocho. 7-4. In favor of Banayan play. Kailangan yung katapat. Banayan po. Shoutout team sa ilalim. Traveler. Oy. Pinasa ka lang. Tama po yung sabaw, sayang. Nice one. Time out na po sila. Oo. 8'4". 4. Dati walo ano yung player, kinain niya 6, 2 na lang dito. Ayun o, kalaban pa nila ate. Sige, pangalan. Kita na libag. Patay na. Bas, one. Oh, ah. Okay. 9'5". 9-5. Tangin na talaga sa puta. Ng kamay yan. Good. Yung, wag yung yakapanatin yan. Ay, tol. Oy, sabi niya, si William Oy o si ano? Dani, uy. Danny Oy. Dennis, uy. May-ari ng Bagaluhan. Galing. Galing, kinain ka ba? 9-6, 9-6. Nangyari dyan. Ginakol kasi ni Ping eh. Pasok. Wala yung signal natin, Ping. Sara mo muna yung bibig mo, Ping, na wala yung live natin. Ha? Sara mo muna yung bibig mo. Score. 0-6. Okay, pasok naman eh. 1'6". 1-6. 1. Una lang, hindi? 1-6 guys, 1-6. Patirahin mo na, Bad. Tumira. Abad, saka. Kurja, kurja, tano. Bigay mo na, Bad. Wala naman silbi dyan eh. Tawad lang yung lumad yun. Silvio. Parang, ano yan? 2-6 na. 2'6". Pare! Boss, yung lapit sa ulo mo para magka-signal. Pare, probinsya kasi ito. Probinsya na kayo. Anong city to? Ano? Cherry Lobat. Ma-sponsor mo ang iPhone dyan. Diyan mo na, Bad. Pakikirayan. 2'7". Sa inyo guys ha, sorry ha. Medyo mainit. Holding hands. Paul na. Ah! Pat. Tumira rin. Good. Good. 3'8". 3-8 score. Tuman ah. I love you, Diva. 52 kayo ka, 52. Wrestling. Wala ka rin. Diyan mo na, Bad. Ingay mo, ulo. Huwag ka manood, tanga ka. Si Adi, ay mga. Wala. Screen, talo. 3'9". 39. 39. Banayad. Zero. Natin. Ano na to, conditioning lang para bukas sa laban ni Doggy, guys. Uy, tira natin. Oh! Banayad play, guys.
4-0. Last, 1 to 17 ba? Yung arma. Ganda ka kasi, mahal. Patry mo na, bud. 4-0 na. Labo ba? Pasensya na. Kapalit pa tayo ng cellphone. Send lang yung mga star para makabilis. 4-1. Nice one. Or 1. Duty pin ka, duty pin ka. Nice, nice. Oh, pulame. Nice one, God. 4-1, 4-1. Or 1. Nice one. Nice one. 4-2, 4-2. Dalawa na lang guys, dalawa na lang. Ano na ako lumangoy? Ang init eh. Nice ba? Dalawa lang naman guys, 4-2. Pang warning yan. Okay, nice one. Warning. Warning. 6 lang pupunin nila. 6 lang na. Last na. Isa pala. 16 lang. 6-3, 6-4. Hawahanap pa kami ng laban guys. Hahanap pa kami. Warm up lang to. Bigyan mo na kay ano, bud. Wala kayo man silbi dyan eh. Ilan na? Oo. Bakit ba? Pag tinapos niya, Pir. ang score niya mahalaga pagkatapos. Mahalaga. Panalo kami guys. Pero sa mga tropa guys. Galing niya din. Mabuhat si Abad.